Širom galaksije Mlečni put moguće je da većina zvezdanih sistema sa egzoplanetama sadrži nekakav jednostavan oblik života, a možda postoji brojne napredne vanzemaljske civilizacije pored naše, međutim postoji regije galaksije koje nisu baš pogodne za život kakav poznajemo. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo šta je to galaktička nastanjiva zona i vidjet ćemo zašto je život van Zemlje možda rasprostranjeniji nego što mislimo. Svako od nas koji imao prilike da uživa u vedrom noćnom nebu prekrivenom hiljadama zvezda vidljivih golim okom, sigurno se u jednom momentu zapitao da li oko neke od tih svetlih tačaka postoji planeta sa životom kao što je Zemlja. Naša galaksija Mlečni put, prema raznim procenama astronoma, sadrži između 100 i 400 milijardi zvezda, a posljednjih decenija otkrili smo da gotovo svi zvezdani sistemi sadrže planete koje kruže oko njih, koje variraju od vrelih Jupitera koji su klimatski vezani za matičnu zvezdu, pa do planetarnih sistema poput Trapista 1 koji ima čak 7 terestričkih planeta. Gledajući Sunčev sistem, za sada jedino znamo da Zemlja sadrži život, mada postoje dobri razlozi zašto je život možda rasprostranjeniji nego što mislimo, i to prvenstveno na osnovu takozvane zvezdane nastanjive zone, u koju pored Zemlje spadaju i Venera i Mars, ali i pojedini prirodni sateliti oko gasovitih džinova poput Enkelada ili Tritona. U ranijem videu na kanalu detaljnije sam obradio koncept nastanjive zone, ali za potrebe ovog videa istakao bih da je udaljenost od matične zvezde glavni faktor koji diktira da li tečna voda može da postoji na površini planete, i to prvenstveno usled intenziteta zračenja, a što se tiče meseca oko gasovitih džinova, energija koja održava tečne vodene okeane je klimatsko zagrevanje umjesto energije zvezde. Dakle, suština kod koncepta nastanjive zone je definisanje regije gdje je zbir pozitivnih i negativnih faktora takav da život kakav poznajemo može da nastane i da se održi, a ovi faktori mogu imati različite forme u zavisnosti od toga kakav život zamišljamo, što ću objasniti kroz par primjera. Saturnov najveći mesec Titan ima sve neophodne elemente za postojanje nekakvog oblika života, naime ima gustu atmosferu i bogatu mešavinu organske hemije, a pritom ima i ogromna mora tečnog metana i etana na površini, kao i globalni tečni vodeni okean u dubini, i ukoliko život postoji na Titanu, on je gotovo izvesno drugačiji od života na našoj planeti. S druge strane, imamo primjer Jupiterovog meseca Evrope, koja također ima tečni vodeni okean ispod ledene kore, i možemo zamisliti život koji pliva ovim okeanom i koji bi mogao imati sličnosti sa životom u našim okeanima, ali suština je pronaći šta je zajedničko za ova dva drastična primjera potencijalnog života između Titana i Evrope. Jedna od zajedničkih karakteristika koje imaju i Titan i Evropa je činjenica da su kao i Zemlja nastali iz istog akrecionog diska oko Sunca, i možemo da zaključimo da je materija iz koje je nastao Sunčev sistem ključna komponenta koja diktira kakav oblik života može da nastane na različitim telima unutar njega, međutim nisu sve zvezde iste, već se razlikuju po brojnim faktorima, od kojih je jedan značajniji poznatiji kao metaličnost. Metaličnost zvezda je pomalo neobičan izraz koji ume da zbuni ljude, jer implicira na udeo metala u zvezdi, ali pod metaličnošću se podrazumeva prisustvo bilo kog hemijskog elementa težeg od vodonika i helijuma, a što je od značaja kod formiranja planeta u zvezdanim sistemima. Zvezde koje imaju relativno veliku metaličnost najčešće formiraju velike gasovite planete, dok zvezde sa manjom metaličnošću najčešće formiraju stenovite planete. I vodeći se ovom činjenicom, odmah možemo da prepoznamo da nisu svi zvezdani sistemi podjednako nastanjivi, makar za život kakav poznajemo. Ova razlika u tipu i veličini planeta, u zavisnosti od metaličnosti zvezda, prvenstveno se odnosi na činjenicu da zvezde sa većim udelom težih hemijskih elemenata imaju slabije ultraljubičasto zračenje, čime se može očuvati više gasova u protoplanetarnom disku, a što dovodi do formiranja većih gasovitih planeta, ali to je tema za neki zaseban detaljniji video. Suština je da metaličnost zvezda ima direktnu korelaciju sa tipom planete koja može da nastane u takvim sistemima, i postoji svojevrsna zlatna regija gdje metaličnost nije ni previše niska ni previše visoka, gdje mogu da nastanu terestričke planete nalik na Zemlju. Dakle, metaličnost zvezda ima presudan utjecaj na to kakve planete će se formirati unutar sistema, ali od čega zavisi ova metaličnost i kakve to posljedice ima na širi koncept nastanjivosti čitavih galaksija. Prve zvezde u svemiru imale su minimalnu metaličnost jer su prvenstveno formirane iz vodonika i helijuma, međutim evolucijom ovakvih kratkovečnih zvezda one su eksplodirale kao supernove,
čime su stvorile teže hemijske elemente i rasule su ih širom svemira. Naknadne generacije zvezda koje su nastale urušavanjem obogaćenih maglina samim tim imale su veću metaličnost, što znači da su najmlađe zvezde najviše obogaćene težim elementima. A pošto se većina zvezda nalazi u galaksijama koje nemaju podjednaku stopu rađanja novih zvezda u svim delovima, to znači da unutar galaksija postoje regije sa starijim i sa mlađim populacijama zvezda. Širom svemira postoje različiti oblici galaksija koje se mogu podeliti u 3 šire kategorije, i to kao eliptične, sferične i lentikularne galaksije, i u zavisnosti od vrste galaksije, regije unutar njih imaju različite stope metaličnosti kao i druge faktore važne za nastanjivost, o kojima ću više reći kasnije tokom videa. Mlečni put spada u podkategoriju lentikularnih galaksija, tačnije u premošćene spiralne galaksije koje se odlikuju tankim diskom zvezda koje kruže oko izbočina u centru u vidu spiralnih krakova, a Sunčev sistem se nalazi između dve ovakve ruke nazvane Kentaur i Persej. Mlečni put ima prečnik od oko 90.000 svetlosnih godina, ali je prosječna debljina diska samo oko 1000 svetlosnih godina, sa izuzetkom regije oko centra galaksije koja ima približno sferični oblik prečnika 10.000 svetlosnih godina. Sunčev sistem kruži oko centra galaksije na udaljenosti od oko 28.000 svetlosnih godina i napravi jednu orbitu za nekih 200 miliona godina, što znači da se nalazimo gotovo u sredini diska i to u regiji između spiralnih krakova, odnosno u relativno mirnoj regiji galaksije. Izbočina u centru primarno je sačinjena od mladih zvezda gusto zbijenih sa prosječnom udaljenošću od samo pola svetlosne godine, što je 8 puta bliže od Sunčevih najbližih suseda, a što nije dobro s aspekta potencijalne nastanjivosti iz nekoliko razloga. Prvi razlog o kom sam već govorio je činjenica da mlade zvezde imaju visoku stopu metaličnosti, što znači da je teško formirati stenovite planete nalik na Zemlju, ali također i velika blizina drugih zvezda ima negativne posljedice po stabilnost planeta, jer se bliski proleti zvezda dešavaju relativno često tokom istorije galaksije. Ovi bliski proleti zvezda, kao i prolazak kroz guste oblake gasa i prašine, mogu da dovedu do poremećaja Ortovog oblaka zvezdanih sistema i da uvećaju stopu udara u nastanjive planete, čime se drastično umanjuje potencijal za održanje života. Kako se udaljavamo dalje od centra i galaktičke izbočine, dakle dalje od 10.000 svetlosnih godina od centra, pronalazimo regiju sačinjenu od spiralnih krakova i regije između koja ima znatno manju gustinu zvezda, a što ima pozitivan efekat na potencijalnu nastanjivost zvezdanih sistema. Sunčev sistem se nalazi u jednom ogranku manje spiralne ruke, poznatije kao Orionova ruka, što znači da se nalazimo u manje gusto naseljenom delu galaksije, dok zvezde u spiralnim krakovima imaju bliže susede i veću stopu rađanja novih zvezda, što povećava rizik od masovnih izumiranja kroz poremećaje orbita u Ortovim oblacima ovih sistema. Na samoj ivici spiralnog diska galaksije zvezde imaju manju metaličnost, što na prvi pogled deluje dobro s aspekta nastanjivosti, međutim previše mali udeo težih elemenata također znači da stenovite planete imaju manja i hladnija jezgra, što znači da se smanjuje potencijal za tektonsku aktivnost ili magnetno polje, a što kaskadno ima uticaj i na gustinu atmosfera i ukupnu nastanjivost. Dakle, što se tiče metaličnosti zvezda, nastanjiva zona galaksije se prostire izvan centralnog jezgra pa skoro do same ivice diska, ali to nije jedini faktor koji utiče na nastanjivost, jer postoje i drugi faktori koji možda imaju presudniju ulogu u definisanju nastanjive zone, a to su eksplozije supernova i erupcije gama zraka. Zvezdani sistemi koji se nađu blizu eksplozije supernove, u zavisnosti od udaljenosti od ovakvog događaja, mogu doživjeti razne negativne posljedice po potencijalni život na planetama, koji variraju od potpunog gubitka atmosfere pa do uništenja ozonskog omotača, čime bi život na planeti bio izložen većoj stopi zračenja, i ovakvi događaji mogu da dovedu do masovnih izumiranja ili do potpunog uništenja života na planeti. Gledajući sa ovog aspekta, guste regije galaksije poput jezgra ili spiralnih ruku imaju veće stope bliskih eksplozija supernova, čime se smanjuje potencijal za nastanjivost i održanje života, tako da je pozicija našeg sunčevog sistema izvan glavnih spiralnih ruku dobra stvar koja je verovatno važan faktor zašto smo i danas ovde. Što se tiče drugih tipova galaksija i vodeći se sličnim kriterijumima, stvari postaju komplikovanije, jer, na primjer, eliptične galaksije, iako imaju razuđeniju strukturu gdje je opasnost od eksplozija supernova gotovo beznačajna u odnosu na spiralne galaksije, one također imaju manju prosječnu metaličnost zbog činjenica da su zvezde starije i to možda ograničava potencijal za nastanak i održanje života.
Također, galaksije sa aktivnim jezgrima poput kvazara, iako imaju prilično negostoljubive uslove usred intenziteta zračenja, možda imaju nastanjivu zonu na samoj ivici galaksije gdje je efekat zračenja ograničen i nisu na direktnoj liniji energije kvazara, tako da je celokupna priča o nastanjivosti galaksija prilično diskutabilna tema oko koje postoje različiti stavovi. Uzimajući sve ovo u obzir, za primjer spiralne galaksije poput naše, možemo definisati okvirnu nastanjivu zonu galaksije na regiju između galaktičkog jezgra i krajnjih spojnih ivica galaktičkog diska, a razlog zašto je to samo okvirna nastanjiva zona svodi se na sličnu problematiku kao i kod nastanjive zone u zvezdanim sistemima, a to je da uvek mogu da postoje specifični uslovi koji odudare od pravila, a pritom glavna karakteristika života je mogućnost adaptacije i evolucije. Kao što u našem sunčevom sistemu imamo kandidate za postojanje života koji su daleko izvan klasične nastanjive zone, prvenstveno zbog drugih mehanizama za održanje uslova za život, poput klimatskog zagrevanja ili geotermalne energije samih planeta i meseca, tako i širom galaksije postoje različiti uslovi gdje zvezdani sistemi mogu opstati uprkos faktorima koje sam naveo, poput metaličnosti ili eksplozije supernova. Metaličnost zvezda definiše kakve planete mogu nastati u planetarnim sistemima, ali možemo zamisliti sistem gdje imamo gasovite džinove oko kojih kruže mali stenoviti meseci koji bi klimatskim zagrevanjem imali neophodne uslove za postojanje tečne vode i za postojanje života, čak iako je čitav zvezdani sistem potpuno drugačiji od našeg. Lutajuće planete su jedan od jačih argumenata koji idu protiv ideje galaktičke nastanjive zone, jer ako život može nastati isključivo oslanjajući se na energiju koju generiše sama planeta, onda efekti galaktičkog okruženja možda imaju minimalan uticaj na potencijalan život na ovakvim planetama. Također, uopšte nismo uzeli u obzir mogućnost za postojanje egzotičnih vrsta života kakav ne postoji na našoj planeti, a što može da obrne na glavačke čitav koncept nastanjive zone, unutar galaksija ili čak zvezdanih sistema, jer je za život možda samo neophodan gradijent u energiji i dovoljno kompleksna hemija. Možda život može da postoji u atmosferama gasovitih džinova ili duboko ispod površina stenovitih planeta, i u tom slučaju život može praktično da opstane bilo gdje širom galaksije i u različitim vrstama zvezdanih sistema, ali pošto još nismo pronašli dokaze da postoji život drugačiji od našeg, osnovna je pretpostavka da je za život potrebna tečna voda i zato i imamo koncept nastanjive zone. Život je možda jednostavno dovoljno prilagodljiv da se adaptira na razne uslove koji nam trenutno deluju kao nemogući ili malo verovatni, ali u svakom slučaju ideja o galaktičkoj nastanjivoj zoni i dalje ima težinu, makar za slučaj inteligentnih vanzemaljskih civilizacija. Eksplozija supernove možda nema dovoljno dramatičan efekat da potpuno steriliše život na egzoplaneti, ali svakako bi imala dramatičan efekat na uništenje tehnološke civilizacije ili makar na izumiranje većih i kompleksnijih organizama, i možda je izraz nastanjiva zona previše limitirajući i trebao bi se promeniti u nastanjivu zonu za inteligentne civilizacije. Supernova u blizini sunčevog sistema gotovo sigurno bi dovela do masovnog izumiranja većih organizama, uključujući i čovečanstvo, međutim sumnjam da bi bakterije i mikrobi oko hidrotermalnih izvora primetili da se išta neobično dogodilo, jer je tokom istorije života na Zemlji dolazilo do drastičnih promjena, a život je uspeo da pretekne i da evoluira u kompleksnije organizme. Gotovo je izvesno da je za razvoj inteligentnih vrsta neophodno održati nastanjive uslove dovoljno dugo da evolucija dovede do razvoja kompleksnih oblika života i da inteligentan život formira civilizaciju i tehnologiju, a svaki faktor koji narušava stabilnost uslova na planetama sigurno ima i negativan uticaj na mogućnost razvoja civilizacija, i zato je koncept galaktičke nastanjive zone i dalje vrlo zanimljiv i intrigantan. Zato ako jednoga dana pronađemo inteligentnu vanzemaljsku civilizaciju u sličnoj regiji galaksije u kojoj se i mi nalazimo, ne trebamo biti previše iznenađeni, jer kompleksni život možda zahteva specifične uslove koji se samo mogu pronaći u nastanjivim zonama galaksija. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.